Kawadi ka. Tawa ko mo ito. Teka, nag-video. Wala na yung sarili. Oh. Kuha. Oh. Mga matatanda dyan. Kunyari di siya matanda. Saw-saw lang ng konti. Sorry ka na lang. Gagawa ko kasi Tabi pa sumubo eh. Kain. Yan, madumi na. Nagalaw na namin. Aming Airbnb. Another day, another. So day 2. Ikot ka. Ganda ng pagkakapit. Pwede sa iba dun. Saan? Tignan mo ito. KFC. Diba? Kaway. Brad. Brad. Pero ito maganda. Harap. Gentlewoman, babies. Wala namang nabili. Gastos. Harap, gastos. Yung mga, ay, wala pala yung mga Lakit. mga pagod na ang person. Cafe. Okay pa. Thumbs up kung okay pa, oh. Wow, cheers. Naubos na yung pagkain. Wala tayong bibidyohan. Siyempre, gutom. Oo. Magkano pa naman yung itan pa? Walang puto. Talaga kain ng gagad pagka... Gusto na, gutom na. Panis. Oh, wala na. Panis. Tulala na. On. Day 2. Oh. Pakita mo. Oh, day 2. Di ba? Day 2 pa lang yan ha. Pero mukhang 100 kilo. Wala nang pera. Day 2 pa lang to ha. Oh. Ayan oh. Sarap po mga madlang people. Wala nang binti. Ay. Oh, panis. Nagbo-bold. Ayun o, may dalawang go doon. Oh. Brad, tingin. Oh, panis. Elephant pants. Day. Bag. Ako may elephant. Baduday. Wala na. Pausap pala. Oh, bag. Complete set ang lola mo, oh. Oh. 25 Oh. lang to. Pakilan. May pinali ko. 200 baht na lang. Mga pagod na. 200 baht na lang. Wala na po ito. Wala na yung paa. Okay na lang. Hi guys. A driver or bus. Hello, wala nang bumili. Property sa Nay. We're going to Pattaya. Bye, see you. May mga kasama ko, oh, babagal lumakad. Oh. Hi guys. Ah, dito. Side sa likod. Kaya ka nang di ba napunta dito? Eh kami, pangatlong beses na namin ito eh. Tingin. Eh. Eyo.
Tingin kayo. Hello guys, we're going now to Cambodia. Nongnos. Hindi nga night ba? Hindi mo magkano. Short sa Sana Red. 2,000 lang binayad namin. 900 baht. 900, 2,000 people. Contract ka pa siya. Nagtutuos na po siya. Napakasulit talaga sa ano po. Sino daw yayakap dun sa cactus? Hello, pupunta na kami ng... si Kuya Joseph. Ito na yung elephant. Ayun no, si Madam mo. Si Donya, Beck. Sige, abot mo. Sige na. เปลี่ยนได้ปะ Hindi yung 20 na lang. Ay, ayun. Ayan, taas. Hello, guys. Dito kayo sa Elefante, oh. Hello, guys.โอเคอันนั้นต้นบาทโอเคโนลิเมทา Paano malaman? ถ่ายรูปสวยๆนะฮะด้านในสวยๆ Hindi, นะ babalik lang tayo pag okay na. Nay, kaway, Nay. Yo. Diyan kayo ah. Kakabayo. Yeah, para kasama ako. Ano nga mag-working? Lakad. Hi guys. Kuya Joseph po. Ate Uday. Nagkaukaw na oh. Anuhan mo yung dinosaur? Diyan, umupo ka doon sa gitna. Ayun, doon sa bright. Brad, picture mo ako sa panda. Dito. นะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับเราได้กำไรสองชั้นครับคือฝนตกด้วยแล้วอากาศเย็นด้วยเนาะยังมีได้ครบสุดได้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นตึกงดงามครับความสามัคคีครับความหมายของเจ้าหน้าที่เรานะครับ 3,500 คนนะครับและอันนี้จะเป็นตึก Basa. สำนักงานใหญ่ครับชั้นสองครับเป็นคาเฟ่แมวแล้วก็รถคลาสสิกนะครับคือเราเดินข้างล่างกับข้างบนเลยนะครับข้างล่างเราก็เดินเที่ยวปกติครับนี่ครับพระครับเป็นพระที่หลายๆประเทศทั่วโลกครับที่คนเขาไม่ไปเวลานะครับอย่างที่ผมบอกไม่ได้ไปไหนครับอยู่ได้สวนยาวๆเลยครับ6 โมงเย็นครับสวนน้ำปิดนี่นะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นสะพานมาทั้งจะมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อสุขใจนี่แหละครับศาลาเทวดาตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยจริงๆนะครับเนาะและเรามีต้นนี้ครับต้นไม้ครับ1 มิลเลียนบาทครับราคา1 ล้านบาทครับ1 มิลเลียนบาทโอเคยูไม่เป็น1 มิลเลียนบาทต้นนี้คือราคา1 ล้านโอเคยูไม่เป็นสเตชันทูรัสซับไดโนเสาร์นี่คือจุดสุดท้ายนะครับสถานีที่ 2อันนี้เป็นสโตนเฮดครับส่วนที่เราจะลองจากประเทศอังกฤษ Ayun no. นะครับผม Ano natin pa yun? Ayun, pupunta tayo para. Mahal sa atin yung game. อันนี้เป็นมะพร้าวทะเลนะครับไอ้ลูกกระแสเมื่อกี้อันนี้แฝดทอดฉ่ำนะครับครับนี่ฮะ Bawal kuwan. Talagang kuwan. กระบอกเพชรมันจะเป็นผู้ที่ชอบร้อนๆนะฮะแห้งในประมาณนั้นโอเคครับ เดี๋ยวเราก็จะไปส่งน้าตรงที่หุบเขาแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมันมีห้องแอร์มีอะไรไว้พักตรงนั้น Lalaki ได้ na นะ yun. ครับ Na yun, เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนอสเซอรี่เรานะฮะนะครับคือตกได้ครับขออย่างเดียวอย่ามีลมแล้วกันเนาะโอเคอยู่สายพันธุ์นะครับ Ayan, mga dinosaur. Ayan, oh.
Roar, roar. หรือว่าท่านเดี๋ยวจะนั่งในห้องแอร์ก่อนก็ได้นะครับพักผ่อนแล้วก็จะเดินก็ต้องไหนก็ค่อยว่ากันเนาะให้ฝนมันจืดๆตกสักนิดนึ Wala งนะ naman ครับ dito kasi yung tatlo pa natin pupunta. เดี๋ยวเราจะจอดตรง Open place. ในโดมตรงนี้นะครับ เพราะว่าเราได้จุดสตาร์ทไดโนเสาร์โอเคยูไนเฟนโอเคยูไมเฟนไดโนเสาร์สเตชัน2 stop Pwede mag-picture. Ano mag-picture kaso maulan. Laki yun. Yung cute naman ito. Ang kuhaan niya. Oh. Hi guys. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot, ikot. Tawa ka. One, go, ra. Ikot, ikot. Sabi ko ikot. Go, go. Dali. Ha? Hello, nandito kami ngayon sa Thai Cultural Show and Elephant Show. Elephant na eh. Wow, elephant. Elephant, kaya na kumain. Ito na isang elephant na bili na namin. Saka isang dinosaur. May naiwan na dinosaur. May naiwan. Ano ba tissue? Meron ba to? Ganon. Sa front wala. Kalang. Naiyon pa limang hindi natin napuntahan. Ayun na. Tignan mo. Ito yung picture. Ay, dito na siya naman. Ayun pala. Ayun. Hi, Philippines. Philippines. Oh, Philippines. Kuya Wel. Kuya Wel.จตุรทิศพิพิธพรชัย เป็นการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมความงดงามแห่งศาสตร์และศิลป์ในภูมิภาคของไทยและตลาดโลกในวันฉลอง This is one of the most visited dance styles for distinct regions of Thailand. Kaya kasi ito, nila sa national costume nila pag Miss Universe.
an ancient dance based on the Hindu beliefs from the ancient scripts found at Prasat Phnom Rung in Thailand. Set up from Sivanam Rung dance is a dance for worship with beautiful movements. Yan nga yung Jason, pinipit ang ulo. Sabi ko, mali ba kayo? Kasi iba pa sila minsan. Mga ano.
Parang sa tayo pinita. Dapat yung nakino, ano yung sinabir ko sa bawal, bawal. Ano yung sinabir, bawal. Nakapoto pala, kanto lang. Nakapoto pala, ano yung sinabir, bawal. 在演出还没有开始之前，大家现在照相100泰铢，这在橡皮石照。 Tumatawag siya. Baka maano siya ng trunk. Ayun. Marinig ka sa vlog. สวัสดีครับ Makakapit sa buntot. Tignan mo, magkakapit sila sa buntot. Bakit ang liit ng elephant na? Alam mo na number 1 naman tayo. Nasa una naman. Philippines! Philippines yung kaninang balik. Tapos kinupurot ko lahat sila dumaan dyan. OK，现场的一个朋友们，大家现在热烈的掌声送给别人的笑笑。 Đại ca Alvin Hoa, Alvin Trinh Khờ. Cùng ca sự nỗ lực một đi sĩ, sớm suối tiêu sức đầy độ, để đi con công việc công theo sự lá. 这个掌声仪式送给我们今天的飞镖气球比赛。 ขอลงสู่สนามทั้งสองผู้เล่นครับกับเกมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราจะจุดใหญ่ในเอดิเชน OK，今天我们开场的是飞镖气球比赛，那么现在小朋友 Play YouTube ，1、2、3， เอาแกยักษ์เอา 飞内野。好，帅哥的功效，第2式的发镖，来准备，加油，1、2、3，耶！ 接下来是踩气球比赛。 Nakadamit lang.
Come on, prepare！ 好，有请比赛的入场，来准备好。 Okay, on, shoot, ready, go!我们在小巷画画的征服，泰铢1件衣服300泰铢。 Okay. If you would like to show the animal painting, please show your hand. For this music, 300 baht for t-shirts, or 300 baht. If you write this, please show your hand. Only the posters, or only the copy. ครับเปิดเกมก็มาได้กันทั้งหนึ่งครับ Okay, what is starting game? First ball, I'm Cheers. 19号选手出局。OK， 接下来是20号的选手张仲卫。好，2名ครับ21 is ยังไงครับร้องไปแล้วชุด free ball。 20号的第2个球来准备 Go, go. Ôi, okay, let's go. OK， Ready? 1 2 3 Hỏi go。 câu đấy không? Phải đó. Khắc phục được không? 大象踢足球比赛。 Ready to football game. Thailand team. 好，记得拍手，拍手，拍手。 Are you ready, goalkeeper? Shoot! Go! No! Go, go! Okay, let's try again. She's on fire! Kick! Ooh! 好，跟着坐上，好，跟着上，谢谢点头。好，有西高分，Super Chef。Yes, good. 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 欢迎我们最可爱的按摩师，今天演出的是泰式按摩。 สวัสดีครับและนี่อันคนมาสาว It's okay? Good. That's good. Very soft. Oh, not very soft, but not very soft. Okay, come on, please. Sa previous motion. สวัสดีครับ Okay. 好的ครับ来，大家在掌声仪式送给开着少象的最后一个演出的节目——少象跳舞。
beses silang gaganyan. Isang araw. Tingnan mo to. Attention please, ready to jump. Please, clap your hands. OK，现场的一个朋友们，把手举起来，跟音乐的节奏来一起拍拍手。 One, two, go. 福建，Come on！ Opo. Let me introduce myself. My name is Matt. I will be the staff to help you during the trip, giving information, direction, and explain the concept why we build the museum. The model to the museum ratio is 1 to 10, which is 1 centimeter here, 1 centimeter right here. The construction of our museum was done by using only our ancient development dock. The wood that lock it on the top to hold on the column that do not move anymore to straighten up our structures and make it strong. When we join the wood together, we use the wooden nails combined with wooden. Saan kayo? Kawaisang. Tuday. Bumibili ng templo. On-site. Yes, these have been raised a few others. Otherwise, in this museum, you might see things like a temple, but we do not present this one. This is inside our museum. But I recommend you to come back here again after the tour. Ito, bilhin mo. Alright, on this way. Kasi dagat yata yung Brad. Ganda. Grabe pa ito ginawa. This museum representing the cemetery supply based on the concept of the world. Otherwise, in the past, we didn't paint our workpiece, yes. So we present through the law artwork like this one. The green color area from the oxidations of our chemical to protect the most from the insect. The line you pick the concept of we are born to die. No one can escape the death. Thus, the impermanent is what defines our life. Nevertheless, the only impermanent we can let producible is only good or bad action. To understand the truth, we help us develop our consciousness and video. However, this outside color presenting some other societies without compensation. Reflect to image of a life cycle from birth to adult of our museum that located here since 1981.
It's a 44 years old sculpture, the old. Ayun, naman. Patayo naman, Jessica. Para mamaigi. Hindi, ano na sila, tawagin natin. Lisa, daan sa sakyan. Nay! Good morning, guys. We're now going to Chatuchak Palace. Kasi nakita. Kasi nanay. Kaya pa. May binti pa. Tulog pa yung paa ni nanay. Tulog pa. We're now in Chatuchak Park. So beautiful. Oh, panis. Ganda. Pumapalakpak pa yun. Kinabog ka nung nung lady boy. Oh, ayun po si ate mo, Aura. The photographer. Oh, panis. Binali na gigulo. Tama, day 4. Day 4. Day 4. Binte. Binti check. Babawasan yung mga gold. Shopping galore sa palengke. Charts. Ang palengke. May dalawa. Pero malinis yung palengke. Magkano mabibili mo? Ha? 100. 100 baht? 1M baht. Ilang baht mabibili mo? 1 million baht. Ikaw, wala. Ito mo na. Ito 100. Ito. Ang gagastusin nanay. 1,000. Ikaw. Nanay, Magkano? hindi. 3,000. 3,000 baht? Ano lang kami? 50 baht lang. 50 baht pagkain lang. Tingin. Joseph, yung si Padud. Hi. Mga tamo. Sawadika. Bek. Ano to? Wadika. Mga itsura. After Chatuchak. Panis. Pagod. Sa Icon Siam na si Belcam. Yung likod na to. Tubig. Bili ka na. Makabili yan. 5. Nay, may nasa ano. Yung dalawang very tourist ang attack. Panis. Video. Nay, tingin ka. Bakit ka naman natatakot? Kinakabahan eh. Ayan pwede mag-picture dyan. Yan yung yung hallway. Picture tayo. Nang isa-isa. At? Video mo pala. Yung nasa gitna. Saan lang nila? Ang bandol lang. Oo, may babaan yan. Bye. Sabi mo, sawadika. Sabi mo, sawadika. Antok na. Sawadika, inaantok na siya. Tatlo.
Kaway, kaway. Tingin, tingin. Bek. Jessa, present. Duday, say present. Well, Joseph, present. Present. Pang You want mayaman. to in the Hi, guys. Siam Premium Outlet นะ Yes. Chai. ที่adjustment อ่ะ Pang mayaman na pala pag pauwi. Gold na yung ibabaw, parang kremlo. Napakita mo ito. Go na. Higa ka, nakahiga yan ha. Higa. Tapos ikot ka. Ikot, 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 ikot. Ikot mo. Ikot mo. Ay, sorry na po. Oh, day. Silent ko na. Day, oh. Ikot, ikot, ikot. Ikot mo sang. Mabilis. Mabilis na ikot. Para ba ikot? Huh? Yabang. Chill lang. Mabalian ako. Buhay OFW. Nakapark na siya sa... Yan ang Jessa sa Cavite. Saan nakapark na siya doon sa kanila? Sabi nyo, kapun ka, Thailand. Kapun ka, Thailand. Bawang ihinin. See you, Philippines. See you next time. See you, Philippines. Bye-bye. No, Philippines. See you, Philippines.